السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الطورطه ديال التفاح هائله اللي فيها عجينه. المقادير غادي تلقاوهم ان شاء الله مع الفيديو. المقادير هما هادو اللي كتشوفوا. وهنا درت واحد 230 غرام ديال الطحين، حيت منها واحد 2 معالق، يعني واحد 30 غرام خليتها غنديرها للحشوه. هاد العجينه كنحتاج فيها هاد العجينه اللي كنعجنوها: الطحين، قبيصه الملحه، قليل من السكر، شويه ديال 2 معالق ديال الماء الزهر اولا ديال الماء. كنجمع العجينه وكنلمها بلا ما كنعلكها. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, tout simplement, je vais confectionner une tarte à pommes. Bien sûr, j'ai besoin d'une pâte et d'une farce, bien sûr, c'est-à-dire la garniture. Pour la pâte, j'ai besoin de la farine, du sucre, une cuillère à café de sucre, une pincée de sel, bien sûr, un quart de cuillère à café de sel, bien sûr, et l'eau que quelques gouttes, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe, bien sûr. Je ramasse ma boule, je la divise en deux, je filme et je laisse au frigérateur, c'est-à-dire au frais pour 15 minutes. وهنا كنمر مباشرة كنصاوب التفاح ديالي اللي مغسول مصاوب، كنقطعو شرائح بحال اللي كتشوفوا، ومن بعد كناخذ واحد الكاسرونه رقيقيه وكنزيد عليها التفاح وكنزيد عليها واحد التوابل اللي هي واحد المعلقه ديال الهيل صغيره، واحد المعلقه ديال القرفه. Bien sûr, par la garniture, j'ai besoin de pommes, comme vous voyez, qui sont lavées, bien sûr, brossées et lavées. Après, je les coupe en tranches. Je les mets dans une casserole propre, bien sûr. Je rajoute les 2 cuillères de farine que j'avais retirées de la pâte, bien sûr. واحد 30 غرام ديال الطحين، وكنزيد عليها واحد الحفينه ديال الزبيب وديال جوز الهند. Donc je viens de préparer ma préparation, bien sûr. C'est-à-dire j'avais mis le mélange dans une casserole et j'ai laissé mijoter sur un feu trop doux pour 5 minutes. Après je passe immédiatement à préparer ma pâte. Et bien sûr, une fois je laisse la farce se refroidir, je passe immédiatement pour la préparation de la suite, comme vous voyez. وهنا ملي كيطيب داك كنخليها واحد 5 دقائق كيطيبوا، كتكون سخونه، كنخليها تبرد وكنمشي نصاوب هاد الدوائر ديال العجينه الى اخره. هنا ملي كنصاوبوا العجينه في هاد اللاطه ديال الحلوه اولا ديال الطورطه، المهم كنصاوبها وبجنيبات اللي بغى يزوقها، ومن بعد كنديرها في الفران اللي سخون، يعني بدرجه معتدله، حتى وكان نتقب ديك العجينه شويه وندير عليها واحد ورق ديال الزبده وندير عليها روز، اولا هنايا محتاجه لهاد الكاكاوات، الفول السوداني. درتو على الوجه على سطح العجينه، ومن بعد دخلت الفران واحد 15 دقيقه حتى وكان تقبض راسها العجينه، وكنحيد داك الفول السوداني وعاد تندير الحشوه ديالي. Bien sûr, je viens de étaler la première partie et bien sûr, il faut la cuire à blanc. On pose un papier sulfurisé là-dessus, on met le riz ou le pois chiche ou n'importe quel fruit sec. Là, je viens de mettre des cacahuètes parce que je n'ai besoin pour une autre réalisation, pour une prochaine réalisation, Inch'Allah. Donc j'ai laissé pour 15 minutes. Après j'ai retiré mes cacahuètes et j'ai versé la préparation de pommes, etc. ومن بعد كندير عليها الجزء الثاني ديال العجينه وكندخلها للفران وكنخليها كطيب حتى تاخذ واحد يعني الطياب النهائي واحد 40 دقيقه تقريبا على حراره معتدله. Bien sûr, après, une fois j'étale la deuxième moitié de pâte, ou bien sûr, la deuxième partie, bien sûr, de la pâte. Et je badigeonne la surface avec le jaune d'œuf et j'enfourne, bien sûr, pour 45 à 40 minutes à 180 degrés, bien sûr.
وهنا زدت عليها، هي خرجتها من الفران، زدت عليها واحد رشه ديال الشوكولاط. جو فيان دو راجوتي du chocolat dès la sortie du four bien sûr. On peut rajouter du sucre glacé. وكنقدموها بالصحة والراحة. à bientôt, au revoir إن شاء الله، وبسلامة عليكم وإلى اللقاء بإذن الله، وبالصحة والراحة.